Inana grite Jese maninere. Ya Jesús y macate lleve de carina iriba. Sata kwe piyamaka pirinakawa ide kunitaka nuakanu tanika nuan iriapchawa. Ya te que ya apchoa Pedro, Jacobo, Juan nake. Ya maini que atsumaka Jesús y baba ine de kwa manuitibata. Ya y macate nali. Maini atsumaka nuwa bawanam. Ya nuwa wakanakai nuetakwa. Ina sata kwe piyamawa. Kewa pikakwe pimawa. Ya Jesús ya acabana chede kule grita. Ya nere kayawi da ya wakari vere. Tani que tena ya ni Dios yapcho. Y pichanate chabakwa yucha que sirikubata. Imakate. Papa. Kanakta kaulener piriwa wasika. Inaka mikelipi wanu sabakwa ye bayae yucha keika. Ya pimanikani. Kewa kamitaka ide yuwa nuwawana. Kaitade yuwa piwawana. Nese ye pukanami oye de karina ya taleba. Ya ikaka na imaka na liekwa. Ya imaka Pedro di. Simón. Kana pima. Kamita pielima tapikawa kwa taber ora pina. Pikawa kuewa. Pitani kwena kidiu yapicha. Ipichana kamaniada kere yali meri kweke ikao pia. Baita pio kwe pimanikia kayaber pite siyuwa. Kewa kamita kwe pielima pimanikani. Kamikaliko Dios iyuda pia. Nefe Jesús ye poya kona chaniwa. Itani katen yani riabcho. Ya ye poy tani que ya tatake hikaniwa. Ina ye pokanami na tale aniwa. Ya ikaka na imaka na liekwa makaita. Maini kena kadapulekania. Ya kamitanari mane baki sana baike nania. Nese ye pukari anak na tale aniwa maisi bayawri katenani. Ya imaka nali. Mamala katakwe pimaka. Piyamai de kweo nake. Ya ktera. Pikawa kweo. Ide kanwene na yanaka. No asilidio neserik. Si ukare aberi ye poraknua. Kabaya ne venekiri. Pimicha kweo. Wana kweo na ipunta. Mawien kene ya ye poder kanua. Ide kunitaka Jesús itani ki yeganali. Ya Judas ya anakate na tale. Nena tani ye de kare dosek. Na anakanake yapcha madeka na veneka kakapi se ye. Masete yapcha ay kunake. Na turi ye kene sacerdote ne wakananake. Ni anake ye de ya Moisés itanerkete. Ni anake beye Israel ne itapnake. Ya Judas ide kate makanali ketsa. Ya no sosoerpinaka inanibali. Ya kata Jesús yara. Ya ta kwe pi bakane ya ko kwe kayabani. Ina Judas ya nakari ya ko Jesús ya tale. Ya imakari. Pieta ye rivia. Ya ta isusuakani inanibali. Ya ta tenai bak Jesús ni atiyane ye puni kwa Judas yapcha. Ke va ver nena ni iye que Jesús yapcha ya iba taki machete niwa. Ya ta ibichoka ver yuvi. Ya i sacerdote ne iwa kanana ya tuene ikeka. Ya Jesús imakanali. Kana kwe piena nuatale kakapi sayoka. Machete yapcha. Aikunake. Pi baktena kweno kaideyo aber kayederi. Eri manubakate 9 de cabe ne que pia pichekwe Dios y caperico. Ya kamtate pi bate kweno nere. Kewa kaikataiwo tai chabakawa. Kaideyo natananate nuwali balute Dios y takeriko. Ya ni ye de kaleneka. Ya tena makaka berta Jesús. Na pie kateo icha makaita. Aberi ukulinena. Ni ye puni kateo Jesús yapcha. Ya kateo nami. Ye por ya wawaru makaweniri yo. Nanai bakaliteni ya tima kakanali ye ponawa. Ya ipia katewa naicha mabaleta. Nese ya tenate que Jesús sacerdote ni bakali que apenere. Ya na wakakateo makaita nere ni sacerdote y wakananeka. Makaita na keni beye neka. Napcha ni ye dik ya y Moisés y tanerkate. Ya pero ya acaba Jesús ya mi de cuiseta. Kaita igual wakonake sacerdote ne y bakali que apebatzawal narikure. Ya nere que llama ya una kwa ne yevi. Kicha y vere. Ya na bakanake. Ina ni sacerdote wakananeka. Napcha makaita ni ye que natsawa katek wenevika. Nakutak wawasi Jesús iwali ye wakatena natsulik nanua kani chiwa iwali. Kewa kamtana nani abedra me kitani kiwali. Ya made kana wenevika ya nakai manike chiwa iwali. Kewa kamta abedra majai takesi nakalderke. Nese abena meji michaki balwakawa. Naman katena natsiwa. Naimaka. Wade kate we miaka Jesús imaka. Numali da pinaka ya Dios y capeka. Ya ya hacienda y manirika. Ya maisi ba dinamika ta. Ya tanong micharika y baniawa. Kamiri we naikene manikare pina. Kewa kaikanta mamala kata kamta bedra majai natanir giwali. Nese sacerdote ne iwa kali michaki balwakawa. Ya itutaki yemio Jesús. Imakairi.
Kana masanapia, kawinapi makanay puntanie asienay ichaweye kapia. ¿Qué va masanakata Jesús? Ya sacerdote ni bakari pues utaka ye mi va anibani. Pieta Cristo, irikayay werike imia takana. Ya Jesús imakairi. Bahi tanuakatani. Ina pika pinakwe hacia el Dios naseri, ya vinakwa lleva puese. Ya y Dios katsainirika. Ya kalina kaiwa tsenunise akale llevi. Ya ta sacerdote ni bakari ka kanaki baleo. Kari kanatena kaluakani. Ibarite ya Jesús imanakairi. Ya imaka. Kamitakirina ma wawakutaka ay bana ikaridakawali ina banaibali. Idekwe kape miekaya itanina kabawa nama Dios iptenaibali. Kainakwe pimaka. Ya na makamakaita. Yo kutaye takwa. Ya bena me da bakaya apite de kani inanirikure. Inde de kunitaka na bali gitu. Ya na no de kani na kapi jiwa. Nai makairi. Bebe kulida. Kainakari inuapia. Ya nei no de kateni. Ide kunitaka pero ya kate batsawide. Ya betu inana ya ko ya tale. Wei I beretso ka sacerdote na iba kaliri. Ina uikia kali pero ya na bakiyaka. Ya umakairi. Pia katai baye punirio ya sayai Jesús Nazare ya karenane serika. Ya pero ibaka inawa nawa. Ima kauli. Kamtanoria iwali. Kamtanaki noaria ba kainakri ya ipitani noriwali. Ya pero imuswa kwa batsawa inumanere. Ya neni wata ya kawa maitaka. Nese woi nanai beretso ganeni. Ye poka uikia ka pero aniwa. Ya umakanali ni iye kaneni. Ya sirikei. Ya tanena ni Jesús ye da karenaka. Ya pero ye poka ibaki inawa nawa aniwa. Nese de kudenami ya benami nena imaka pero iri. Baisita Galilea ya azukari neseri kapia. Jesús ye de karena yenaka. Kai kapisana pitani ke yuania. Ya pero da bakai tani ke iwali bawa nama. Kamtanoria iwali ya hacia el pitanir kweka noriwali. Ya neni rigata ya takawa maitaka putsai biyawiri. Nese ya pero iwali ya itaka idi Jesús imerkete iri iwali. Ipicha waise kakawa maitaka putsai biyawiri ya pide pinaka pibaka nuinao nama isi biyawiri. Ya atsuma kate pero iwaba manuisi bata. Ya ichani kate manuisi bata.